کر دیتا ہے, میرے تو افضل کر دیتا ہے, میرے تو صاحب عزت کر دیتا ہے. کوئی گل کرنے والی ہے. آج بس یاد رکھو جیڑا ساڈے ابے دی عزت تو سڑیا نا اودے تے لعنت. یار آدم ساڈا ابا نہیں, بولو تو صحیح. یار حضرت آدم ساڈا پیو ہے, اسی بنی آدم ہاں. یہ دا مطلب ہے اسی او با عزت لوگ ہاں جنہاں دے ابے تو جڑا سڑ جائے وہ لعنتی ہو جائے. میرا خیال ہے جڑا اپنے آپ کو نہیں پہچانتا اور رب نو بھی نہیں پہچانتا. حضرت علی علیہ السلام فرمایا سی جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اسی نے اپنے رب کو پہچان لیا. یقین کرو اسی جنیاں کتائیاں کرنے نا, جنیاں کتائیاں. اگر زمیندار دا منڈا کسے دی موڑی پٹ لوے, کسے دی گاجر وچوں کڑ لوے یا کسے دا گنا پن لوے تے زمیندار نو شرم آندی ہے. وہ آندا اللہ دیا بندیا چلو کوئی کمیاں دا منڈا اس طرح کرے, ہو سکتا انہاں دے گھر گنے نہ جاندے ہون, انہاں دے گھر تازہ موڑیاں نہ جاندیاں ہون. وہ تیرا تے اپنا اینا کما دے, تو کسے دا کیوں پنے ہے؟ یہ دا مطلب جڑا اپنی عزت تو واقف ہوئے جدے کام نہیں کرتا. مولا تانوں جزائے خیر دے وے جڑا اپنی عزت تو واقف ہوئے. اسی بڑے با عزت لوگ جے, ساڈے شیطان ویر پہ گیا جے, یہ ساڈے ابے تو لے کے ساڈا دشمن جے. اس ویکھیا کہ ایڈا با عزت سب تو پہلا جڑا ساڈے پیو دی عزت تو سڑیا ہے وہ ابلیس ہے. یہ ساڈا تعارف جے بڑا خوبصورت تعارف. بھئی آدم ساڈا ابا ہے کہ نہیں؟ بھئی اللہ دے بندے ہو جڑے سیدھے بارش نال ڈگے ہو وکھرے ہو جو, تے جڑے آدم دی اولاد ہو تے میرے نال بولو نا. آ جڑے اولاد آدم ہاں یہ ساڈے پیو دی عزت تو سڑیا ہے. کون؟ شیطان. یہ دا مطلب ہے بندہ بندہ ہونا چاہیے, جیڑا او دے تو سڑ جائے وہی شیطان. ہاں شکریہ قبلہ, بندہ بندہ ہونا چاہیے, جیڑا او دے تو سڑے گا وہی شیطان ہوئے گا. اس سڑ کے آکھیا ہے کہ حاصل لذی کرمتا علیہ, تو اینو میرے تو اکرم کر دیتا ہے, تو اینو میرے تو افضل کر دیتا ہے, اینو میرے تو باعزت کر دیتا ہے. اللہ فرمایا پھر کہنے لگا لئن اخرتنی الی یوم القیامتی, اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے. اگر تو یہ بھی مردود جانتا سی یہ مہلت دے وے تے لب دیئے ہے صدقہ جامع, اے مہلت نہ دے وے تے نہیں لب دی. کہنے لگا اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے. اللہ فرمایا پھر تو کی کریں گا؟ کی کریں گا تو؟ کئی بچے لڑ پہن تو آندے نے پھر اتھے ہی رہیں, اتھے ہی رہیں. جڑا پارا ہوندہ ہے وہ آندہ میں اتھے ہی ہاں, جنہوں لے آونا ہی لیا. پارے نو کی پار ہوندہ جڑا اگے ہی اکبر سی, انہوں پہ آندہ جے تو مینو مہلت دے وے, جے تو مینو مہلت دے وے. اللہ فرمایا تو کریں گا کی؟ ہن جڑی اس گل کیتی ہے وہ فوکس کرنا لفظ ذریت نو, مہربانی کرنا تاں ہی اج دی مجلس ہونی ہے. لفظ ذریت نو میرے عزیزو فوکس رکھنا, مہربانی فرمانا. اللہ فرمایا کی کریں گا؟ لیکن لگا لا احتانی کننا ذریتہ, میں اس کی ذریت کو ہلاکت میں ڈال دوں. بھائی کیا بات ہے, میں اس کی ذریت کو, جتھوں یہ لفظ ذریت نکلے ہے تے ایجاد ہے, یہ پہلی باری ابلیس دے منہ چوں نکلے ہے. ایسا کیا کہ میں اس کی لا احتانی کننا ذریتہ, تھوڑے ہی رہ جن گے الا قلیلا, میں دی ذریت نہ دشمنی کراں گا, اے دی ذریت نو ہلاکت وچ پاواں گا, اے دی ذریت نو. ہن لطف کیے, ہن قبلہ لطف ہے وے کہ او جڑی آدم دی ذریت ہونی سی نا اوہی او دی اولاد بھی ہونی سی. بھئی اولاد ذریت نو آندن نا, اوہی او دی اولاد ہے, اوہی او دی یعنی ذریت ہے, اوہی او دی امت ہے. شیطان نے اے کیوں نہیں آکھیا کہ میں تیری امت نو ہلاک کروں گا؟ میں بڑا لطف لیا تواڈے سنن دا. میں پھر کریں بھائی میں مولوی ہاں یا ذاکر ہاں, میں ٹیچر بھی دیا, میرا نام ناصر ہے, تسی میں کچھ بھی کہہ سکتے ہو. تسی میں مولوی کہہ لو, ذاکر کہہ لو, ناصر کہہ لو, ٹیچر کہہ لو, ماسٹر کہہ لو, کوئی بھی کہہ لو, کوئی بھی نام استعمال کر سکتے ہو. لیکن جیڑا بندہ گل میرے نہ کرے گا نا, وہ جس نام نال مینوں مخاطب کرے گا نا, جس اینگل تو مینوں حساب لگ جائے, مینوں حساب لگ جائے گا. جیڑا بندہ مینوں آندا ماسٹر کی حال ہے, یہ دا مطلب ہے وہ شیعہ نہیں, مینوں حساب لگ جاندا کہ شیعہ نے. شیعہ مینوں مولوی صاحب آندے نے یا ذاکر صاحب جو بھی آکھن. اچھا مینوں ایک حساب لگ جاندا لفظاں چوں بڑی چھیتی.
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, 에ਅਰਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੈ? ਅਲੀ ਨਾਸਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੁਣੀਏ। ਸ਼ੀਆ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਜਲਿਸਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਲਿਖਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਦੀ, ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਲਿਖਾਈ ਕਰਾਈ ਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਇਤ ਲਿਖਵਾਉਣੀ ਸੀ ਘਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਦਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸੈयद। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹਰੀ ਵਾਲੇ ਸੁਨਤ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਤ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਜਲਿਸ ਸ਼ੀਆ ਆਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਫ਼ਜ਼ ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਜ਼ੁਰੀਅਤ ਤੇ ਇੱਕ ਉਮਤ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਦੀ ਉਮਤ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ੁਰੀਅਤ ਵੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਰੀਅਤ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮਤ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਦੀ ਜ਼ੁਰੀਅਤ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਦੀ ਉਮਤ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਹਲਾਕ ਕਰਾਂਗਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਰੀਅਤ ਨੂੰ ਹਲਾਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਉਮਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਬਤੌਰ ਜ਼ੁਰੀਅਤ ਦੀ ਤਕਲੀਫ हो गई है। बहुत शुक्रिया किबला, इतना अच्छे लफ्ज तुसां समात फरमाया। शैतान नू कोई बतौरे उम्मत होवे, आय हाय, कोई बतौरे उम्मत होवे ते शैतान नू तकलीफ थोड़ी है। बतौरे ज़ुर्रियत होवे ते शैतान नू तकलीफ ज्यादा है। क्यों? ये शैतान भावें लानती है, भावें मरदूद है ते भावें पलीद है। एक गल दा सियाणा मैं वेख्या, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਮਤਾਂ ਤੋਂ ਦੀਨ ਗਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਰੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਦੀਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਦਕੇ ਜਾਮਾ ਮੌਲਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਮਤ और है, ਜ਼ੁਰੀਅਤ और है। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੰਦ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹੁਣ ਸੂਰਾ ਮੁਬਾਰਕਾ ਬਕਰਾ ਜਨਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ੁਰੀਅਤ। ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ? ज़ुर्रियत। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माइल। हबीब उस वक्त को याद कीजिए जब इब्राहीम और इस्माइल हमारे घर की दीवारें उठा रहे थे और मेरे सामने अर्ज करते थे, गोया रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हमारी मेहनत को कबूल कर लेना, तू समी भी है और तू बसीर भी है। मेहरबानी फरमाना, तू अलीम भी है, तू समी भी है। अल्लाह फरमाया कुछ है मंगनी जे, फरमा दे रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका, हमें अपना मुसलमान बना, हमने अपना मुसलमान करार दे। हम मुस्लिम हैं, हम मुशरिक नहीं हैं। अल्लाह फरमांदा तुहाडे तो वड्डा केड़ा मुसलमान है? तुसी अगली गल करो, प्यो पुत्तर ही नबी हो, प्यो पुत्तर ही रसूल हो। कोई शह मंगनी जे मेरे को, लो जी जेड़ी शह मंगी ने वो सुनना। हजरत इब्राहीम फरमाते व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लका, मेरी ज़ुर्रियत में मुसलमान भेज, मेरी ज़ुर्रियत में मुसलमान भेज, उम्मत में नहीं, मेरी औलाद में मुसलमान भेज। हजरात, जो उम्मत के मुसलमान होते हैं वो मुसलमान करने पड़ते हैं, जो औलाद में आते हैं वो आते ही मुसलमान। उम्मत का मुसलमान और है और ज़ुर्रियत का मुसलमान और है। मेहरबानी करो, मुसलमान से बड़ा फर्क है। फरमाते मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लका, मेरी ज़ुर्रियत में मुसलमान भेज, ज़ुर्रियत में मुसलमान भेज। अल्लाह फरमाए की करने नहीं? फरमाते रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, फिर उनमें रसूल भेज। मेरी ज़ुर्रियत में मुसलमान भेज, फिर उनमें रसूल भेज, रसूल भेज। इसका मतलब है रसूल उम्मत में नहीं आते और यार ज़ुर्रियत में आते हैं। सुभान अल्लाह। नहीं हो रहा है तो मजीदा पढ़ना। अल्लाह फरमाता वइज़ क़ाला वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिन फ़अतमहुन, जब उसके रब ने इब्राहीम को चंद कलिमात से आजमाया, जब वो पूरा उतरा 100 जो 100 ही ले गया, एक नंबर ही नहीं घटन देता। खालिक़ कायनात फरमाते ने काला, तो फरमाया गया इन जाइलुका लिन्नास इमामा, जा मैंने तुझे इंसानों का इमाम बनाया। निरा मुसलमाना दा नहीं, इंसानों का लिन्नास इमामा।
تو صرف مسلمانوں کا نہیں تمام انسانوں کا ہم نے تجھے امام بنا دیا. جدو نبی نو امامت ملی ہے, رسول نو امامت ملی ہے, تو پھر کی فرمانے کالا ومن ذریتی, امت نہیں ذریتی, میری اولاد میں بھی امامت رکھے گا نا. یہ مطلب ہے جدو نبوت منگی نے تے وہ بھی ذریت تے جے امامت منگی نے. کیا بات ہے جناب, ذریت ہے. یہ مطلب ہے میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ سکنا نبی بھی ذریت میں آتا ہے, امام بھی ذریت میں. ہوں تساں غور فرما لیا. اور یار امت اور ہے, ذریت خیر ہوئے توڑی. سید بیٹھے نے کچھ چار, کوئی نہیں, 2 4 5 بسم اللہ. اے ذریت والے بھی اتھے ہی نے, امت والے بھی اتھے ہی. اسی بھی مسلمان ہیں تے بھی مسلمان, سید بھی مسلمان نے تے اسی یار سید مسلمان نے تے اسی مسلمان نہیں. اے شاہ صاحب بیٹھے نے, مہربانی چلو شاہ نو گل پوچھنے. شاہ جی تواڈے تے نمازاں کنیاں فرض نے؟ 5. ساڈے تے بھی 5. روزے شاہ جی ساڈے 29 یا 30 ہوندے نے تے تواڈے اے نہیں ہوندے. چلو اسی حج تے جانے ہاں تے 7 چکر کعبے دے لانے ہاں, تسی تواڈے بھی اے نہیں. صفا مروہ دی صحیح 7 چکر اسی لانے ہاں, تسی 7. رکھ بھائی مولوی قرآن تے ہاتھ, اے بھی مسلمان تے میں بھی مسلمان. دین جو سارا گن گن کے پورا ہے, صدقہ میرے تے حلال کیوں ہوئے تے حرام. صدقہ جاواں بھائی, مولا تانوں جزا دے. بھائی گل تے پہنچ گئی نا, دین گن کے پورا ہے. صدقہ یارا دین گن کے پورا ہے. 19 بجے روزہ ساڈا بند ہوندا ہے, 19 بجے انہاں دا بھی بند ہوندا ہے. ساڈا بھی 19 بجے کھلدا ہے, انہاں دا بھی 19 بجے. نمازاں گن کے پوریاں, روزے گن کے پورے, حج گن گن کے, زکات گن گن کے, ہر شے جو برابر ہے. اے بھی وضو کر دے. اچھا جڑے شاہ نے بغیر وضو تو نماز پڑھ دے نہیں, اے بھی وضو کر دے نے, اسی بھی وضو کرنے. یہ دا مطلب ہے دین مسے تو لے کے تے ارکان حج تک سارا جو برابر ہے. یہ دا مطلب ہے دین برابر ہے, بندے برابر نہیں. سبحان اللہ, دین برابر ہے, بندے برابر نہیں. اوہ صدقے دا 1000 روپیہ میرے تے حلال ہے, شاہراں تے حرام ہے. وہ پوچھ قرآن کولوں تے اللہ کولوں قرآن دا نہیں. برابر ہاتھ پیر نے, بچے بھی پیدا ہوندے نے. کی گل نہیں ہوندے؟ وہ ساڈے وال بھی ہوندے نے, نال بھی ہوندے نے. اوے میں نہ بھی نال بھی بچے پیدا ہوندے, ساڈے وال بھی ہوندے نے. اسی بھی غسل کرنے, اے بھی کرنے, اسی بھی وضو, اے بھی وضو, نمازاں, روزے, حج شے, ہر شے برابر ہے. تو پھر برابر نہیں. ہر شے برابر ہے, ہر شے برابر ہے, تو پھر برابر نہیں. گل ایک ہی ملے گی, کی ذریت والے اور ہیں. کمال ہے یار, سار اٹھاؤ. امت والے اور ہیں. یہ دا مطلب ہے میں امت ہاں, اے سید نے, اسی برابر نہیں. نہیں نہیں اے نہیں. کیوں اس واسطے کہ میرا شجرہ شروع کریے تے آخر تے علی نال نہیں ملتا. انہاں دا شجرہ شروع کریے تے آخر علی نال ملتا ہے. رکھ قرآن تے ہاتھ تے دس, جدوں اسی ایناں دے برابر نہیں, او انہاں دے برابر کیسے؟ واہ بھائی واہ, سبحان. ذریت ذریت والے اور ہیں, ذریت والے اور ہیں, اور امت والے اور ہیں. لو جی, حضرت مریم دے جڑے والد گرامی سن, انہاں دا نام عمران ہے. انہاں دی بیوی نو قرآن چ آکھیا گیا ہے قالتل تم راتو عمران, عمران کی زوجہ, عمران کی بیوی. عمران حضرت مریم دے باپ دا نا, حضرت مریم دے باپ دا نا. اللہ فرماندا ہے وَإِذْ قَالَ تِمْرَاتُ عِمْرَانَ, جس وقت کہا عمران کی بیوی نے, یعنی مریم کی ماں نے, ربی انی نذرت لکا ما فی بطنی, اللہ جو کچھ میرے بطن میں ہے محررن فتقبل منی, میں اس کو قربان کرتی ہوں, تیری راہ میں دیتی ہوں. میں مسجد کا متولی بنا دوں گی, میں تیرے گھر کا مجاور بنا دوں گی, جو تو مجھے عطا کرے گا. منت منی, نظر تو, نظر مننا,
नज़र तू मैना उसने मन्नत मानी, उसने नज़र मानी। ਇਹਦਾ मतलब है कुरान नज़र मानना और मन्नत मानना शिरक नहीं। यार बड़िया लोगों का काम है। उसने मन्नत मान ली, उसने नज़र मान ली कि अल्लाह जो तू मुझे औलाद अता करेगा मैं तेरे घर का मतवली बना दूंगी, मैं तेरे घर में छोड़ आऊँगी, वो तेरे घर की खिदमत करेगा। वो अल्लाह अल्लाह के काम देखो, इन्ना का अंत समीउल अलीम, तू समी भी है और तू अलीम भी है। पहले हज़रत इब्राहिम भी यही अब्दस, तू समी भी है तू अलीम भी है। मन्नत मनी है हज़रत मरियम की माँ ने। अल्लाह की फरमाया, अल्लाह फरमाया फलम्मा वज़अतहा, जब उसने उसको जना, किसको जना? बेटी को। वो बेटी हो पई, बेटे की बजाय बनाना सी मतवली, रहना सी मस्जिद च, अल्लाह के घर का मतवली बनाना सी। कालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा, तो उसने कहा ऐ मेरे रब उनसा, मैंने तो बेटा सोचा था कि तू मुझे बेटा देगा तो मैं तेरे घर का मतवली बना दूंगी, तूने तो मुझे बेटी दे, हुण मैं मन्नत पूरी किवें करा? मन्नत पूरी किवें करा? तवज्जो रखना इस वास्ते कि बेटी अता कीती आ, बेटियां नूं तां नहीं जाके उत्थे मस्जिद छड्ड आईदा। ते नाले जिहड़ियां बीबियां हुंदियां ने ये ते महीने दा पूरा दिन मस्जिद च पूरा महीना रह ही नहीं सकदी। उठाओ यार, जिहड़ी एक मस्तूर है वो ते पूरा महीना मस्जिद च, बहुत शुक्रिया समझ गया, उत्थे बड़ी काफ़ी गल हो गई। कुछ गल्लां हुंदियां ने जिन्हां दा प्रेशर करन दी लोड़ नहीं। मस्तूर जिहड़ी है वो पूरा महीना ते मैं ते हवाले ही मस्जिद करके आना। मर्द हुंदा ते होर गल सी, ते तू मैनू बेटी दे छड़ी है तो खालिका एक ही बनया। वल्लाहु आलमु बिमा वज़अत, और अल्लाह खूब जानता है जिसको उसने जाना। ਇਹਦਾ मतलब है जो दी गोद च भेजे है अल्लाह चंगी तरह जानता है। और अल्लाह पाक ने फरमाया वलैसा ज़करु कल उनसा, हाँ ए मरियम की माँ, अल्लाह जानता है कि बेटे बेटियों जैसे नहीं होते, बेटे बेटियों जैसे नहीं होते, या बेटियां बेटों जैसी नहीं होती, मैं जानना। तो फरमाया तुहानू पता है कि बेटे की पोजीशन होर हुंदी है, बेटी की पोजीशन होर हुंदी है। बेटी रखी दी है घरां च पर्दे विच, मस्जिदां ते बारगाहां विच ते वड्डियां बारगाहां विच ते बेटे मतवली बनाई दे ने। तू मैनू बेटी दे छड़ीए, मन्नत भी मैं तेरे अगे मन्नी सी, मन्नत भी मैं तेरे अगे मन्नी सी, ते तू बेटा देना सी, मैनू बेटी दे छड़ीए। अल्लाह पाक ने की फरमाया, अल्लाह फरमांदे ने वा इन्नी सम्मैतुहा मरियमा, तू फिक्र न कर, हमने उसका नाम मरियम रख दिया। सुभान अल्लाह, हमने उसका नाम मरियम, हमने उसका नाम मरियम रख दिया है। अगली गल व इन्नी उईज़ुहा बिका, मैंने उसको पनाह दे रखी है, मैंने उसे पनाह दे रखी है, उसको तेरे साथ हमने अपनी पनाह में रखा है। व ज़ुर्रियतहा, उसकी ज़ुर्रियत को भी अपनी पनाह में रखा। मरियम को भी हमने अपनी पनाह में रखा, मरियम की ज़ुर्रियत को भी हमने अपनी पनाह में रखा। अल्लाह फरमाता मिन शैतानिर रजीम, वो जो शैतान मरदूद है ना, जो कहता था कि मैं ज़ुर्रियत को गुमराह कर दूंगा, कितने बंदे टुर गए। शैतान ने कहा था मैं औलाद आदम की ज़ुर्रियत को हलाकत में डाल दूंगा। हमने उस शैतान से मरियम को भी पनाह में रखा, मरियम की औलाद को भी पनाह में रखा। ਇਹਦਾ मतलब है मरियम की ज़ुर्रियत थी, अल्लाह ने अपनी पनाह में रखी। मरियम भी मस्जिद में रहने के काबिल, उसकी ज़ुर्रियत भी मस्जिद में रहने के काबिल। सारे लोगों के लिए मस्जिद के दरवाजे नहीं खोलते, मस्जिद में दरवाजा उन्हीं का खुलता है, या कोई रसूल हो या औलाद रसूल। इसीलिए तमाम सहाबा के दरवाजे मस्जिद नबवी में खोलते थे जो बंद कराए गए, इल्ला बाब अली इब्न अबी तालिब, जिसका खुला रहा वो अली इब्न अबी तालिब है। सहाबा ने हजूर को पूछा उन्होंने दरवाजे साडे बंद किने कराए ने? फरमाया अल्लाह ने। अली दा किने खुलवाया? फरमाया अल्लाह ने। हो सके साडे बंद क्यों हुए ने? फरमाया इसलिए कि हर वक्त हर बंदा और हर बीबी सीधा मस्जिद में नहीं आ सकता। हर वक्त हर बंदा और हर बीबी सीधा मस्जिद में नहीं आ सकता। कभी वो पाक होता है और कभी वो पाक
نہیں ہوتا. دروازہ ان کا کھلا ہے جہاں سے علی نکلتے ہیں. کبھی بطول نکلتی ہے, کبھی حسن آتا ہے, کبھی حسین آتا ہے. یہ وہ ہیں کسی وقت بھی آ جائیں, کسی وقت بھی آ جائیں. مسجد بھی پاک ہے, وہ بھی پاک ہے. یہ مطلب ہے سارے مدینے کے دروازوں کا بند ہونا اور میرے مولا کا دروازہ کھول کے نبی نے فرمایا ذریت اور ہے امت. مہربانی, بہت اچھا سماعت فرما. یہ مطلب ہے حضرت مریم دی ذریت ایسی ایسی کی سی دی ذریت, کون سی دی ذریت؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. مہربانی, یہ مطلب ہے حضرت مریم دی ذریت حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت مریم دی ذریت حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت مریم دی ذریت حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہسے کیوں ہو؟ مینوں ہن پتہ لگ گیا کہ تسی میرے تو زیادہ پڑھے لکھے ہو. تسی ہسے اس گل تو کہ مولوی کچھ اپنے آپ دا خیال کر, کیوں جہنم دا بالر بننا ہی ذریتاں نو رضی اللہ نہیں آکھی. سبحان اللہ, سار اٹھاؤ بھائی. اور یارہ حضرت مریم دی ذریت ہے مریم سلام اللہ علیہا تے ذریت حضرت عیسیٰ علیہ السلام. شکریہ. ہوں لطف میں لین لگا جی توجہ نہ تو سنے. اب بتا بھائی, قرآن میری طرح سامنے رکھ کے بتا, مان پھر اگر مریم کی ذریت ہے تو تجھے ماننا پڑے گا کہ بیٹوں سے ہی ذریت نہیں ہوتی, بیٹیوں سے بھی ذریت ہوتی. مولا بھائی دونوں جزائے خیر. صرف بیٹوں سے ذریت نہیں ہوتی, بیٹیوں سے بھی ذریت ہوتی ہے. اور بیٹوں پر لڈو بانٹنے والوں, بیٹوں پر باجے بجانے والوں اور بیٹی کی پیدائش سے گھبرانے والوں, اسی لیے اللہ نے محمد کی ذریت اس کی بیٹی میں رکھی. دنیا میں آج تک جو اولاد رسول ہے وہ ذریت رسول جو ہے وہ بیٹے کی وجہ سے نہیں, بولو بیٹی کی وجہ سے ہے. اس گل دی زیادہ تکلیف بنو عباس نو سی, اس گل دی زیادہ تکلیف بنو امیہ نو سی. انہوں آندے سن اولاد رسول نو کہ تسی اولاد علی ہو, تسی اولاد نبی نہیں. تساں توجہ فرمائی. میں آیت تک پڑھن لگا, آیت تھوڑی لمبی ہے لیکن جلدی پڑھ دیں. بنو امیہ تے بنو عباس آندے سن سیدہ نو, ساڈیاں آئمہ نو, امامہ نو کہ تسی اولاد علی ہو, تسی اولاد نبی تے آئی, نبی تے بیٹے فوت ہو گئے, نبی دے تے بیٹے ہی فوت ہو گئے نا. تسی اپنے انہوں اولاد علی آکھے کرو, اولاد نبی نہ آکھے کرو. ساڈے امام کی فرماندے سن؟ وہ فرماندے سن کہ الگ سے محمد کی ذریت ہی کوئی نہیں, اولاد علی ہی ذریت رسول. تو نہیں پتا آجا لوگ آندے نے آل نبی تے اولاد علی, یہ وکھرے وکھرے نہیں. جیڑی آل نبی ہے وہی اولاد علی, تے جیڑی اولاد علی ہے وہی آل نبی. تسی اس ویلے جڑے بنے نے نویں کرمر باجوہ صاحب تو بعد جڑے آئے نے چیف آف آرمی سٹاف, کی نام انہوں نے؟ عاصم منیر صاحب. عاصم منیر صاحب جنرل نے, ماسٹر نے, جنرل نے. کی ہو گیا جنرل؟ وہ بیٹھے ان تے بندے آ جان, ہر بندے آ کر جنرل صاحب سلام علیکم, جنرل صاحب سلام علیکم, جنرل صاحب سلام علیکم. اگر کوئی بچوں ہی بندہ اٹھ کے آکھے بھائیا جی سلام علیکم, تو سا غور نہیں فرمایا. اور بندہ پوچھے تیرا پرا بھی ہے تے تمہیں جنرل آگ چھڑ تین تکلیف ہوندی, تو سا غور نہیں فرمایا. او دا جو عہدہ جنرل ہے تے تم پرا کے بچوں کی کرنا, او میں دسوں وہ صرف لوکاں تے اثر پانا چاہتا ہے کہ جنرل تہاڈا ہوئے گا, میرا تے پرا ہے. تسی سارا کمال پور مینوں مولوی صاحب آکھو تے ایتھوں بندہ ایک اٹھ کے آکھے پا جی ایک باری پھر پڑھیا, وہ جڑا مینوں پا جی آندا میں تیرے نال واجا بجاندا رہیا رل کے, اور اس واسطے آندا مینوں پا جی تاکہ لوگاں نوں پتہ لگے کہ مولوی شولوی ہوئے گا تے تہاڈا ہوئے گا, ساڈا تے پرا ہے نا. حج تے ٹر گئے ہارون رشید تے موسیٰ کاظم علیہ السلام, موسیٰ کاظم علیہ السلام تے ہارون رشید حج تے کٹھے ہو گئے. وہ نبی دی قبر تے بندے سلام پہ پڑھتے سن, السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا نبی اللہ. یہ مطلب ہے اے نبی تیرے تے سلام ہو, اے رسول تیرے تے سلام ہو. وہ ہارون رشید حضرت موسیٰ کاظم نو ویکھ کے جان کے یہ عباسی سمجھتے سن کہ اسی حضرت عباس بن عبد المطلب دی اولاد ہاں,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਨਬੀ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਚਾਚਾ ਸੀ ਨਾ ਅਬਾਸ, ਅਸੀਂ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਨਬੀ ਆਖੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਖਲੋ ਕੇ ਆਂਦਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਇਬਨ ਅਮ, ਸਲਾਮ ਜੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਪਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸਲਾਮ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਤਾकि ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਨਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਸੂਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਿਰਾ ਨਬੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने सुनिया ना, फौरन मेरे मौला नबी पहनते सन, रसूल पहनते सन। एकदम मेरे मौला ने फरमाया मेरे अब्बा जान मेरा भी सलाम। सुभान अल्लाह, सर उठाओ भाई। जदों आख्या ना मेरे चाचे दे पुत्रा, चाचे दे पुत्र दा रिश्ता और है ते प्यो पुत्र। अजान है, अजान सुन। मैं बड़ी मैनू दिली खुशी हुई है अजान दे खत्म हो जाने तो बाद जिन्हें मेरे दोस्त ने जनाब सैयदा ते दरूद पढ़ाया है, यदा मतलब उन्हें पता लग गया है कि मैं कित्थे आना चाहना। बहुत शुक्रिया। मैं मजलिस का इख्तिताम कित्थे करना चाहना। की कहने लगा मेरे चाचे दे पुत्रा, तो मेरे इमाम ने फरमाया अब्बा जान बाबा जान मेरा भी सलाम होवे। इमाम ने दसिया कि चाचे दे पुत्र का रिश्ता दूर दा ते प्यो पुत्र का रिश्ता कमाल दा। लो जनाब वो जेडे वेले वापस गए तो उन्हें बगदाद जाके ना तो इमाम नूं सद लिया मदीने। कहने लगा मेरी गल सुन। इमाम गए उन्हें दरबार सद्या, कहने लगे उत्थे तुसां की कीता? तो इमाम आखे तू की कीता? बहुत अच्छी गल सी, तेरा भी वो नबी है मेरा भी नबी, सदके जावां तेरा भी वो रसूल है तो मेरा भी रसूल है। क्या अच्छा हुंदा तू ही नबी कह के सलाम कर दो, रसूल कह के सलाम कर दो। मैं भी नबी कह के सलाम करदा। मेरे नाना जान दादा जान मेरी जद्दे अमजद को जेड़ा ओहदा नबूवत है हर नबी तो पार है, जेड़ा ओहदा रिसालत है हर नबी तो वजनी। तो तू ही आंदो नबी मैं भी नबी, तू अगों रिश्तेदारी शुरू कर दी दसनी तो मैं ना अपनी रिश्तेदारी दसदा। कहने लगा साडा तो चाचे का पुत्र है तो तुहाडे अब्बा वो किवें बनते हैं? फरमाया मेरा तो प्यो है, मैं उसदा पुत्र। क्यों? कहने लगे मैं उसदी ज़ुर्रियत, मैं उसदी ज़ुर्रियत। वो अगों कहने लगा उलामा बड़े बनता सी बाके उलामा जरे उलामा सूई होंदे सन उहदे नाल वो सारे आलम शालम बहा के हाफिज़े कुरान बहा के उस आख्या जी लो जी अज आ गए ने इत्थे ही अज साबित करन कि औलादे रसूल ने या ज़ुर्रियत मुस्तफ़ा ने, ये ज़ुर्रियत अली ने। क्योंकि बेटे तो नबी दे फौत हो गए इंतकाल कर गए, वो बेटे जो को औलाद ही नहीं टुरी। नबी दे बेटे जो को पोतरा नबी दा हुंदा ओहदी औलाद हुंदी तो ज़ुर्रियत सी। कदी बेटी तो भी ज़ुर्रियत हुई है, कदी बेटी तो भी ज़ुर्रियत हुई है। वो कहने लगा जी बेटी तो ज़ुर्रियत नहीं होती। मेरे इमाम फरमाया होती है। भाई आखिरी बंदे तक तवज्जो, मैं इजाज़त लाने लगा तुम्हारे को। होती है। कहने लगा किसके मुताबिक? इमाम ने फरमाया कुरान के मुताबिक। स्वाद आने लगा। शिया हो अहले सुन्नत हो मौला तुहानू जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे इमाम ने फरमाया कुरान के मुताबिक। कहने लगा हाँ कुरान में लिखा है कि बेटी से भी ज़ुर्रियत होती है। फरमाया कुरान में लिखा है। कहने लगा पढ़ के सुनाओ। इमाम ने फरमाया क्या तुमने आज तक कुरान भी नहीं पढ़ा? हाय हाय। कहने लगे जी कुरान असा पढ़िया सानू तो किधरे नहीं लभा कि बेटी विचों भी ज़ुर्रियत होंदी है, बेटी चों भी औलाद होंदी है, सानू नहीं कितों मिलिया।
فرمایا جو تمہیں نہیں ملیا تو ساڈا قصور نہیں. ایتھے ایک معصوم دا فرمان سنا دیا تمہیں. معصوم فرماتے ہیں جن کے دلوں سے ہماری محبت نکل جاتی ہے وہ قرآن کھولتے ہیں, قرآن اپنے مفہوم چھپا لیتے. خدا دی قسم ایک دانشور بھی گل کی ہے. اس آخیا اس بندے نے گھر قرآن ہے سمجھتے کیوں نہیں, ہر گھر قرآن ہے سمجھتے کیوں نہیں. آئے ہائے انہوں نے آخیا قرآن کی آیتیں اتنی با حیا ہیں کہ بے حیاؤں سے پردہ کر جائے. قرآن کراں جے تے سمجھ نہیں پی آندی. یہ اولاد رسول ہی اولاد علی ہے تے اولاد علی ہی اولاد رسول ہے. میرے امام نے فرمایا پڑھو قرآن. حافظ بہ گئے جنہیں کو قرآن نہیں سی, امام آ کے قرآن کھول لو. کتوں کھولیے؟ میرے امام نے فرمایا 83 نمبر آئے تھے سورہ مبارکہ الانعام دی. میرے مولا نے فرمایا ایتھوں سنو. میرے مولا نے پڑھنا شروع کیتا. تو ساں پر سننا شروع کرنا ہے تو ویکھنا پھر مجلس مکمل کیویں ہوندی ہے. ذریت نو ذہن چ رکھنا. فرماتے نے تو کسی کی آندے ہو بیٹی چوں بیٹے تے اولاد تے ذریت نہیں ہوندی, بیٹے چ ہوندی ہے, بیٹی چوں نہیں. کہنے لگے نہیں. اچھا فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ. اللہ فرماتا ہے یہ دلیل ہے ہماری, دی تھی ہم نے ابراہیم کو اوپر اس قوم کے. پھر نرفع درجات من نشاء, جس کا چاہتے ہیں ہم درجہ بلند کرتے ہیں. ان ربک حکیم علیم, وہ حکیم بھی ہے تیرا رب علیم بھی ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَیعقوب, ہم نے ابراہیم کو اسحاق بھی دے دیا یعقوب بھی دے دیا. کہنے لگا وہ تے پتر نے مننے ہیں. کون سی یعقوب؟ اسحاق کون سی؟ کہنے لگے ابراہیم دا بیٹا اسماعیل. پھر اسحاق جو یعقوب, اسحاق جو یعقوب, ٹھیک ہے بیٹے جو بیٹا بیٹے جو بیٹا. فرمایا من دے ہو؟ پھر مننے. اگے اللہ فرماتا ہے کلن ہداینا و نوحن ہداینا, سب کو ہم نے ہدایت دی. نوح کو بھی ہدایت دی من قبل اس سے پہلے. ومن ذریتہ ومن ذریتہ, ابراہیم کی ذریت میں. کہنے لگا جی آہو دسو کون ہے؟ فرمایا ذریت میں داؤد. کہنے لگے آہو تو اسی مننے ہیں داؤد ابراہیم دا بیٹا ہے. فرمایا ابراہیم تے بڑے اوتے نے. کہنے لگے پھر بھی بیٹے چوں بیٹے چوں بیٹے چوں بیٹے چوں بیٹا بیٹے چوں بیٹا بیٹے چوں بیٹا. داؤد کہنے لگا جی بالکل ابراہیم دا بیٹا. و سلیمان, کہنے لگا ابراہیم دا بیٹا. و ایوب, ابراہیم دا بیٹا تے ذریت. و یوسف, کہنے لگا ابراہیم دی اولاد تے بیٹا. و موسیٰ, کہنے لگا ابراہیم دا بیٹا. و ہارون, ابراہیم دا بیٹا. و کذالک نجزی المحسنین, اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. اور اللہ کے اللہ فرماتا ہے و زکریا, پورا دربار کہنے لگا جی جی ابراہیم دا بیٹا. و یحییٰ, کہنے لگا ابراہیم دا بیٹا. فرمایا و عیسیٰ, کہنے لگا ابراہیم کا بیٹا. فرمایا اس کا تو باپ ہی کوئی نہیں تھا. اور جس کو تم ابراہیم کی ذریت کہہ رہے ہو اس کا تو باپ ہی کوئی نہیں تھا. پورے دربار دی آواز آئی وہ بیٹا بنتا ہے ابراہیم کا مریم کی وجہ سے. فرمایا ہم بیٹے بنتے ہیں فاطمہ کی وجہ سے. مولا کائنات تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے. میرے محترم سامعین, یہ دا مطلب ہے شیطان. شکریہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. ہون پتہ لگا جی اولاد علی دی دشمنی کیوں پئی ہے. شیطان ازل تو آکیا سی میں اس کی ذریت کو ہلاکت میں ڈالوں گا. شیطان امتوں کا دشمن کم ہے, ذریتوں کا دشمن زیادہ ہے. ایک دکھ ہے وہ دا اظہار کر کے میں توڑے کو اجازت لینے لگا. ہر نبی دی ذریت ہوئی ہے, پتر جو ہوئی ہے, بیٹی جو ہوئی ہے, ذریت ہوئی ہے. بندیاں ذریتاں دیا مخالفتاں بھی کیتیاں نے, لیکن ایک گل ہے لوکاں نبیاں دیا ذریتاں نو تے اولاداں نو نہیں منیا. یہ وکھری گل ہے, ماریا نہیں کسے اولاد. دکھ ہے حضرت ابراہیم دی اولاد, حضرت داؤد دی اولاد, بڑیاں نبیاں دی اولاداں گزریاں نے. چلو انج کر لو کسے پتر کو بدلہ لیا ہے, تھی کو کسے بدلہ نہیں لیا. اور یار کسے بدلے لے نے تے امت اگر لے نے بدلے کسے تے پھر پتراں کو لے نے, کم سے کم تیاں کو تے کدی کسے بدلے نہیں لے. دکھ ایک کھا گیا, تیاں کو تے نہیں بدلے لے. افسوس صرف ایک کہ تی ایک ایسی نعمت ہے اللہ دی طرفوں. پیو بہت وڈا لین لاٹ ہوئے, لین لاٹ. جدن تی ودیا کر دن ذرا تسی نوجوان ہو, اجے تھوڑا تجربہ نہیں, تہاڈی اللہ بہت زندگی کر رہا ہے. نوجوان بیٹھے سارے تہاڈی بہت زندگی ہوئے. تسی جوان تھی نو کدی ودیا کرو, ادوں تانوں چیتا آوے گا کہ میں کی آکھیا.
ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਧੀ ਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆ ਕਰਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦਿਆ ਜਦੋਂ ਕਰ। ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਦੁਆ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਧੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟੁਰਨ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦਾਮਾਦ ਨੂੰ 3-4 ਕਦਮ ਪਰਾਂ ਖੜ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ, ਜ਼ਰਾ ਆਬਾਦ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ, ਆਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਲਾਡ ਨਾਲ ਧੀ ਪਾਲੀ, ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਜੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਧੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੱਚੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖਿਆ ਜਾ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਭਾਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਿਓ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਧੀ ਵੀ ਬੇਅੈਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਓ ਵੀ ਮਾਸੂਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੌਹਰ ਵੀ ਮਾਸੂਮ ਹੈ। ਮੁਸਤਫਾ ਜੈਸਾ ਮਾਸੂਮ ਨਬੀ, ਜ਼ਹਰਾ ਜੈसी ਮਾਸੂਮਾ बेटी ਨੂੰ अली जैसे मासूम नाल पै टुरदा है, जिथे गलती का इम्कान ही नहीं ना, जो टुरन लगे ना अपने वेड़े चो 3 कदम हजरत अली नू साइड ते करके रसूले खुदा ने फरमाया बतूल गलती नहीं करती। बतूल आंदे ही उन्होंने क्यों गलती उस करनी है, ना कोई गलती का इम्कान नहीं, लेकिन या अली जरा ध्यान रखे। तुसा हाय आखी मैं छड्डन लगा, या अली जरा गुना मेरी बतूल का ध्यान रखी। क्यों? नबी पाक औथे खलोते सन, औथे बतूल खलोते सन, 2-3 कदम खलो के पैगंबर आजम की आवाज आई, या अली ये मेरी वो धी है जिदी मां ने पूरी दौलत अपनी इस्लाम ते कुर्बान कर दी, जिहड़ी बड़ी अमीर औरत सी, मेरे घर आके टुटे प्याले च पानी पींदी रही है, ते गुरबत की जिंदगी उस गुजारी है, पत्ते प्यों प्यों के खादे ने इहदी मां ने, टुटे प्याले च पानी पीता इहदी मां ने। इहदी मां दियां बड़ियां कुर्बानियां नहीं दीन ते जदों दुनिया छड्डन लगी है उस मैनू आख्या सी बस ए ना रोवे, आबाद रवो जी। इहदी मां मैनू आख्या सी ए ना रोवे, मैं अपनी सारी जिंदगी च इहनू रोण नहीं दिता। ते या अली जरा ध्यान रखें, हजरत अली ने यह नहीं फिर आख्या कि मैं रोण नहीं देंगा, नहीं, हजरत अली ने जुमला आख्या, वेखो कितना मोहताज जुमला। मेरे मौला फरमाते ने ज़हरा दा ध्यान रखे, यदि मां आख्या सी इन ए ना रोवे। हजरत अली फरमाया या रसूल अल्लाह तुसी फिक्र ना करो, मैं तुहाडे हुक्मां दा पाबंद। वाह समझदारो, की फरमाया ने मैं रोण नहीं देंगा, नहीं, फरमाते ने मैं तुहाडे हुक्मां दा पाबंद। वो हुक्मां दे पाबंदी वाली गल मैं दोबारा जो पढ़ी है ना, उदों मैनू समझ आई कि मेरे मौला के कलाम च कितनी हिकमत है। ये नहीं ने आख्या कि मैं नहीं रोन देंगा, बहुत शुक्रिया। ये फरमाया ने मैं तुहाडे हुक्मां दा पाबंद हाँ। जिदन ज़हरा नू कबर च उतारिया ना हजरत अली, अजे मिट्टी नहीं ने पाई, कबर च रख के अजे मिट्टी नहीं पाई, एक हाथ कबर दे अंदर है ते दूजा हाथ कब्र रसूल अल करके अली फरमांदन मैं तेरे हुक्मां दा पाबंद। सदके जावा, तुहानू याद आ गई सारी गल। रो पे ते रो के फरमांदे ने तेरे सबर दे हुक्म मैनू खा गए, यही वजह मैं तेरे हुक्मां च इंज पाबंद रहा, जिवें दी अमानत दे गया सा मैं वापस नहीं कर। धी दा जुमला सुन लिया, एक धी होर दा जुमला सुन लो, एक तो सुन ले, एक होर भी प्यो है वो भी धी है, दोवे ने, एक दादी है एक पोतरी, एक मदीने दफन है एक शाम दफन, उन्होंने भी मारिया ने उन्होंने भी मारिया ने, ओदे भी रोन तो तंग सन, ओदे भी रोन तो तंग, वो भी कबर जख्मी गई है, वो भी कबर जख्मी गई है। खुदा दी कसम धीयां जो दूजी गल कर लगा तुहानू तजर्बा अल्लाह करे बहुत सारी जिंदगी होवे, धी नू तोरीए ते धी टुरन लगे आंदी है, बाबुल मैं तेरा वेड़ा छड़ चली हाँ, बाबुल मैं तेरा घर छड़ चली हाँ, तू पुत्रा नाल आबाद रहो, उंज मैं तो टुर चली हाँ ना। ते कोई बोलिया माफ करी, सिर ते हाथ रख के प्यो आंदा है कल तेरा घर वेखण आवांगे, कल तेरा घर, ये तेरा घर नहीं तेरा वो घर है, कल मैं भी आवांगा, तेरे चाचे भी आउणगे, तेरे मामू भी आउणगे, तेरे भरा भी सारे आउणगे। चुप ते वो नहीं करती जिन्हों प्यो आखे कल सारे आवांगे। 10 मुहर्रम सी, दीगर दा वेला सी, उत्थे शिमर खलोता सी, जदों शबीर पे आंदा सी कल ना मैं आउणा ही, ना चाचा अब्बास होना ही, ना वीर अकबर होना ही,
ویر تے فرمائشہ نہ کری میرا پردیسی بیٹا، ویر تے فرمائشہ نہ کری میرا مسافر بیٹا، میرا سجاد مظلوم صدقہ جی، میرا سجاد مظلوم ہونا ہی دو کام نہ بیٹی کریں، کیڑا کیڑا؟ فرمایا نرم بستر نہ منگی، اس سفر سجاد کو گرم کھانا نہ منگی، نہیں منگیا، بی بی نے نہیں منگیا، اٹھاں تے ستی ہے، بی بی پتھراں تے ستی ہے، اور بی بی نے پانی دیتا ہے کسے تے پیتا ہے، ورنہ بی بی نے صبر کیتا ہے۔ جدن حضرت سکینہ دنیا تو اٹھن لگے نے نا، ایتھے سار پھڑیا سی، ایتھے سار رکھ کے ایتھوں بی بی دے ہاتھ سرک دے جدو بابے دی داڑھی تک آئے نے تے روح پرواز کرن لگی ہے۔ حضرت سجاد فرماتے نے میری بہن میرے نال کوئی گل کر، آنج اکھاں کھولیاں نے، فرماتے نے مینوں بابے آکھیا سی ویر اگے فرمائشہ نہ کری۔ ذرا ایک باری اپنے منہ مبارک تو بول کے دس، میں انہاں سفراں وچ تے اس زندان وچ تیرے کو گرم کھانا تے نہیں منگیا؟ نہیں میری بہن۔ تیرے کو نرم بستر تے نہیں منگیا؟ نہیں۔ آخری جملہ بی بی فرماندی ہے پھر ایک مہربانی کریں، مینوں سڑے چولے چ دفن کر دیں، انہاں کولوں کفن نہ منگی، میں حشر والے دن پیو دے سامنے تینوں کھلار کے آکھاں گی بابا تو تے بستر آندا سیں تے کھانا آندا سیں، ویکھ لے میں شبیر کولوں کفن بھی نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ روندی اکھی نال دعا کرو خلاق عالم بنیان دے عزت رزق بخت مزید اضافہ فرماوے۔ اعلان سماعت فرما لو، 2 جنوری بمقام 44 جیم بے پکا ڈلہ نز سائیاں انٹرچینج مجلس اعضا انشاءاللہ ٹھیک صبح 9 بجے شروع ہو جاسی۔ ذاکر اہل بیت رائے ساجد اکرام کھرل صاحب آف خانوانہ، سید ذاکرین سلطان الذاکرین بابا سید نجم الحسن شرازی شاہ صاحب آف بھلوال، ذاکر اہل بیت علی عمران جعفری صاحب، ذاکر اہل بیت ملک قلب عباس علوی صاحب، امجد عباس شرازی صاحب، آصف کمال حیدر صاحب، اور انشاءاللہ ٹھیک 1 بجے ملک پاکستان دا نمبر نام عزت ماب شہین یورپ واجب القدر